رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما۔ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान। हमने सूरतुल वाक़िया की 11 आयतें याद कर ली हैं, तो अब इंशाअल्लाह आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक हदीस आपके सामने रखूंगी। और ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो कि कुरान याद करने वालों के सिलसिले में ये हदीस आई है। और ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जो पढ़ता है उसके लिए क्या है, नूरुन अला नूर है। यानी कुरान जो पढ़ता है उसके लिए सवाब ही सवाब है, चाहे वो अटक अटक कर पढ़े, चाहे वो रवा से बहुत अच्छी तेजी के साथ तरतील तहदीर के साथ पढ़े। ठीक है, तो उन दोनों के लिए भी अज्र सवाब है। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ता है उसके लिए क्या अज्र सवाब है कि वो सिद्दीकीन, शुहदा और मुकर्रब फरिश्तों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। सिद्दीकीन, शुहदा और मुकर्रब फरिश्तों के साथ, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, आम फरिश्ते भी नहीं कहा, बल्कि मुकर्रब फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है बल्कि उसकी तरफ कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या अजर सवाब बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि उसके लिए दुगना अजर सवाब है, यानी डबल, उससे भी ज्यादा अजर सवाब। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन के लिए हर वक्त हर लम्हा क्या रखा, उसके लिए फायदा मंद बनाया। यानी अगर कोई शख्स कुरान को रवानगी के साथ यानी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ता है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जो सवाब है, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए तो डबल अजर सवाब है। तो मेरी और आपकी नीयत ये होनी चाहिए, जब भी हम कुरान को पढ़ें तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस अमल को, चाहे हम एक ही आयत पढ़ रहे हों, चाहे हम आधी आयत पढ़ रहे हों, चाहे हम एक हर्फ पढ़ रहे हों, तो हम उसको जो सीखने में वक्त लगाते हैं, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे आपको हा की आवाज नहीं आ रही है, आपको कफ की आवाज नहीं आ रही, या फिर आपके जो भी मखारिज आपके निकल नहीं रहे, लेकिन आप उसके ऊपर कोशिश करते हैं ये समझ कर के इसका अज्र सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दुगना देगा, तो आपको जरूर बजरूर रब्बुल इज्जत इसका अज्र सवाब दुगना देगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके दिल में इखलास होनी चाहिए कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रही हूँ, तो आपको इसका अज्र सवाब जरूर जरूर मिलेगा। लेकिन आप अगर इससे कोई और नीयत निकालते हैं, जैसे आपकी कोई और नीयत है कि मैं सुना दूं ऐसे तैसे, लेकिन आपकी नीयत में इखलास नहीं है, तो मेरा और आपका अमल रायगा हो सकता है। तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी अमल करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खुलूस लिल्लाहियत के साथ, और उसमें अजर सवाब को ढूंढते हुए करें, क्योंकि ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, हमारा वक्त भी मुख्तसर है। हम ज्यादातर वक्त दुनियावी कामों में लगाते हैं, दीन के कामों में बहुत कम लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो उसके पीछे एक अच्छी नीयत हम नहीं रखते। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छी और बेहतरीन हम नीयत रखें कि रब्बुल इज्जत हमको इसके बदले अजर सवाब दुगना अता फरमाए, और इसके बदले हमारे नुकसान पूरे कर दें, और इसके बदले हमारी आखिरत संवार दे, और इसके बदले हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान करे। तो रब्बुल इज्जत आपकी नीयत के मुताबिक मुझे और आपको अज्र सवाब जरूर जरूर देगा। तो इस नीयत के साथ हम कुरान करीम को पढ़ेंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि हम सिर्फ वक्त गुजारने के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे ही हम लोगों में मशहूर हो जाए कि हम हाफिजा है इस सूरत के इसलिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हमारी ऐसी नीयतें हों। मैं नहीं समझती कि आप लोगों में से किसी की ऐसी नीयत होगी भी, ना हो, लेकिन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये नीयत है तो वो निकल जाए। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी नीयत रखेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी करेगा, और हमारी जुबान जल्द से जल्द साफ भी हो सकती है कुरान को पढ़ने में। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी है तो माफी भी चाहती हूँ, लेकिन हमारी पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के
خاطر ہونی چاہیے، یعنی کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ میں اپنی محدث، یہ بہت بڑے محدث ہیں، دنیا کے بہت مشہور اور اول نمبر پر یہ محدث آتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں پہلی حدیث جو لکھی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر قائم ہوتا ہے. تو نیت ہماری خلوص کی ہو تو انشاءاللہ جو ثواب بھی اسی کی طرح لکھے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو کوشش کریے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے. اب آگے چلیں. آگے آیت نمبر 12 سورہ واقعہ کی. اس میں پچھلی آیت میں جو پڑھے تھے والسابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون آگے بڑھنے والے، آگے آگے رہنے والے، ٹھیک ہے، سبقت کرنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہے یعنی اللہ رب العزت کے. تو اسی کی کنٹینیوس آیت ہیں آگے. فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. یعنی یہی جو مقرب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا. فی کا معنی میں، جنات جنت کی جمع جنات، جنتن باغ، اور جنات باغات یعنی بہت سارے باغات. نعیم نعمتوں والی، نعیم نعمتوں والی، نعم سے نعیم نعمت ہے، انعمت علیہم جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، یعنی اللہ نے انعام کیا جن لوگوں پر. تو نعیم نعمتوں والی باغوں میں، نعمتوں والے باغوں میں، جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، سلت کہتے ہیں ایک بڑا گروہ، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے. ایک بڑا گروہ یا پھر ایک بڑا گروہ یا پھر بہت سے لوگ، اس طرح کا معنی ہوگا. تو پہلوں میں سے بہت سے لوگ ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہیں من الاخرین پچھلوں میں سے، پچھلوں آگے آنے والے، پیچھے رہ جانے والے، یہ معنی ہو سکتا ہے. یعنی السابقون الاولون سے مراد ان دو آیات میں اولین اور آخرین کی تعین میں اختلاف کی بنا پر ان آیات کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اولین سے مراد سابقہ امت کے لوگ لیے جائیں، اور آخرین سے مراد اس امت کے ہیں. اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں، حق کے معرکے میں یعنی حق کے جنگوں میں دوسروں سے آگے نکل جانے والوں اور خیر و بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری ہی امت مسلمہ کے لوگ ہوں گے. اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اولین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین تبع التابعین میں سے ہوں گے، میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے زیادہ ہوگی. تیسرے یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے یہ اصل بن جائے گا، یعنی ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین کی تعداد آخرین میں سابقین کی تعداد سے زیادہ ہوا کرتی ہے. اولین میں زیادہ تعداد ہوا کرتی ہے اور آخرین میں اس سے تھوڑی کم تعداد ہوا کرتی ہے. تو یہی ہوا نا اس کا معنی کہ اولین میں سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت بڑی جماعت، سلت کہتے ہیں بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے. آخرین، آخرین میں سے کیا ہوگی؟ پچھلوں میں سے بہت کم تھوڑے لوگ ہوں گے. وقلیل من الاخرین. پھر آگے دیکھیے، علی سرور موضونہ، علی کا معنی پر، اوپر، سرور سرور یہ سریرن کی جمع ہے، تخت، تخت پلنگ جو بھی کہا جائے تو فٹ ہوگا. تو دونوں بھی معنی آئیں گے. سرور تخت کہیں گے، سرور یہ جمع ہے سریرن کی. ٹھیک ہے. تو اوپر تختوں کے اوپر ہوں گے، موضون سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، جو کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، پورا سونا نہیں، سونے کے تختوں پر ہوں گے، یعنی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے یہ لوگ جو
اولین میں سے بہت زیادہ، آخرین میں سے تھوڑے کم ہوں گے، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ سونے کے تختوں پر بنے ہوں گے، یعنی مودونا، مدنون کے، یعنی مفسر لکھتے ہیں کہ اصل معنی ذرہ باف کے ہیں، اور استعارتن کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بننے پر بولا جاتا ہے، اور مودون یا مودونہ یعنی باریک بنی ہوئی یا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے مودونہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، متکئین علیہا متقابلین، متکئین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر، ہا ضمیر مودونہ کی طرف ہے، ہا مؤنث ضمیر ہے، مودونہ بھی مؤنث ہے، اس وجہ سے مؤنث ضمیر لائی گئی، تو تکیے لگائے ہوں گے ان پر، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف، یطوف گردش کرنا، طواف کرنا، ٹھیک ہے، گردش کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ہم متقابلین کی طرف ہے، ہم ضمیر، تو یعنی یہ جمع کی ہے، جمع کے لیے استعمال ہوئی، یعنی ان سب کے لیے، ان سب پر، علیہم یطوف کیا ہوگی؟ گردش کر رہے ہوں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، یعنی ہمیشہ نوجوان رہنے والے، ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمت گزار لڑکے ان کے پاس پھرتے رہیں گے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، ولدان لڑکے، یطوف علیہم ان کے پاس گردش کرتے رہیں، یعنی یہ ان کے نوکروں کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، اس میں یہاں پر وہی تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ خدمتگار، خدمت گزار جو لڑکے ہوں گے، جو نوجوان ہوں گے، نوجوان کا اس لیے کہا گیا کہ اگر بڑھیا یا پھر بوڑھی عورتیں یا پھر مرد آپ کی خدمت میں رہیں گے تو وہ جلد تھک سکتے ہیں، لیکن جب جوان بچے ہوں تو ان کے اندر بوڑھوں سے، بوڑھوں کے مقابلے میں اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے رب العزت نے یہاں پر ولدان کہا کہ یہ لڑکے جو نوجوان ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں گھومتے رہیں گے، آپ کے اطراف، سبحان اللہ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بِأَكْوَاب سات پیالوں کے، بی کا معنی کے ساتھ، کے ذریعے، وَأَبَارِقٍ اور سات جگ کے، یعنی جگوں کے ساتھ یا پھر پیالوں کے ساتھ، وَكَأْسٍ اور ساغر، یہ بھی ایک قسم کا جام ہوگا، مِن معین بہتی شراب کے، یعنی نتھرتی شراب، بہتی شراب کے جام وساغر اور آب خوروں کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ پورے ایک قسم کے پیالے ہیں، اکواب ہے، اباریخ ہے اور کاس، یہ تین بھی ایک قسم کے پیالے ہوں گے، یعنی ایک کو آپ جگ کہہ لے، ایک کو مگ کہہ لے، یا پھر ایک آپ ایک کو گلاس کہہ لے، اس طرح، ٹھیک ہے، پیالے، یہ ایک قسم کے پیالے ہیں، یعنی چھوٹے بڑے ایسے سائزوں کے الگ الگ، تو اس کو الگ الگ نام دیے گئے، اخواب یہ چائے کے پیالے کو کہا جاتا ہے، ابارک اسے یعنی جگ جو بڑا سا ہوتا ہے جسے ہم لوٹا بھی کہتے ہیں، پھر کاس کہتے ہیں گلاس کو، تو اس طرح یہ تین چیزیں یہاں پر بتائی گئی، یعنی یہ پیمانے ہیں، من معین بہتی ہوئی شراب، یعنی شراب یعنی جو بھی مشروب ہے شراب ہوگی، یعنی لیکن ایسی شراب نہیں جو دنیا میں ملتی ہے، وہاں کی بہت اچھی سی شراب ہوگی جو خالص ہوگی، اور جس کی نہریں بہتی ہوگی، تو وہاں پر آپ کو وہاں سے بہتی شرابوں سے، یعنی شراب کے جام ساغر اور آپ خوروں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، اور یعنی یہ لڑکے جو ہوں گے یہ لے کر پھرتے رہیں گے آپ کے اطراف، ٹھیک ہے، آپ کے اطراف پھرتے رہیں گے، جو جب دل چاہا آپ جس کے ہاتھ سے جو پینا ہے آپ لے کر پی سکتے ہیں، تو یہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہیں اس کو بیان کیا ہے، لَا يُصَدَّعُونَ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا نہیں، نہ، یصدعون سر ڈھکائے جائیں گے، سر ڈھکائے جائیں گے، عنہا اس سے، ولا ينزفون اور نہ وہ بیجا بولیں گے،
उस शराब से ना तो उन्हें सर दर्द होगा। हाँ, यानी यहाँ पर उस शराब के बारे में कहा जा रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया बेअक्वा बिमबारी, यानी निथरती हुई शराब मिन माइन, जो कहा माइन यहाँ पर शराब से लिया गया। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ये ऐसी शराब होगी जिससे क्या होगा, नशा नहीं होगा। ये जो जन्नत की शराब होगी, युसद्दऊन, ना उनसे उनके सर यानी ढलेंगे, यानी हिलेंगे नहीं, इस तरह के माने हैं। ना उनके सर दुखेंगे, ना ही उनके सर में दर्द होगा, कुछ नहीं होगा उस शराब से। फिर वला यूंसिफून, और ना वो बेजा बोलेंगे। यानी यहाँ दुनिया की शराब जो लोग पीते हैं, उनसे आपको अंदाजा होगा कि जो लोग यहाँ पर नुकसानात उठाते हैं, उसके ऐसा कोई नुकसान वहाँ की शराब से नहीं होगा, बल्कि वहाँ की बहुत अच्छी। दुनिया की शराब में खराबियां ये होती है कि उसका मजा तल्ख महसूस होता है, वो नागवार होती है, पीने से सर चक्कर आने लगता है, और बाज दफा सर दर्द भी शुरू हो जाता है, अकल में फुतूर आ जाता है कि वो बदअकल हो जाता है। और शराब पीने वाला अव्वलन तो क्या करता है, बहकी बहकी बातें बकने लगता है, और बाज दफा नाशाइस्ता हरकत और गुनाह के काम भी कर बैठता है। और उन सब यानी खबाहतों के एवज उसे फायदा ये हासिल होता है कि कुछ वक्त के लिए उसे सुरूर हासिल हो जाता है, कुछ वक्त के लिए वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, लेकिन और गम गलत हो जाता है। क्या, जन्नत की शराब में ये फायदा तो बदरजा अतम मौजूद होगा, लेकिन खबाहत की सब बातों से एकसर पाक होगी, यानी ऐसी खबाहतें उस शराब में नहीं होगी। ठीक है, आगे फाकिहतुन मिम्मा यतखय्यरून, उन्हें वफाकिहतुन व और फाकिहा, उन्हें वो फल खाने को मिलेंगे, फाकिहतुन फल मिलेंगे, मिम्मा जिससे, जो वो यतखय्यरून पसंद करते हैं, जिसको वो पसंद करेंगे। ठीक है, वो उन्हें वो फल मिलेंगे खाने को जो वो पसंद करेंगे। वफाकिहतुम मिम्मा यतखय्यरून, वो फल उनको मिलेंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं। खैरुन, यानी खैरुन का माना है भलाई, पसंदीदा चीज, इस तरह। वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, उन्हें वो फल खाने को मिलेंगे जो वो पसंद करेंगे। वलहमि तैर मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त, व और लहमी गोश्त, तैरिन परिंदों का, मिम्मा जिसको वो, जो वो यश्तहून ख्वाहिश रखते हैं, नेस परिंदों का गोश्त जो वो चाहेंगे। यानी परिंदों का जो गोश्त होता है वो लज्जत, ग़िज़ाइयत और खुवत, ये तीनों एतबार से क्या है, चौपाइयों के गोश्त से आला है और उम्दा होता है, लिहाजा बिलखुसूस परिंदों के गोश्त का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया है, मुफस्सिर का कहना है। ठीक है, आयत नंबर 21, 10 आयतें होंगी। ठीक है, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 20 आयतें पढ़ ली हैं, अब खवायद देख लेंगे। आयत नंबर 12 से कवायद देखें, अच्छी तरह देखें, जिनको यानी मतलब मुश्किल हो रही है कुरान के तलफ़ुज़ में और मखारिज और कवायद में, वो लोग देखें। फायाजिर फी या मद्दा है, फी जन्नातिन, जन्नातिन नईम, जीम पे हरकत है, नून पे तजदीद है, शद्दा, इसे हम कहेंगे। नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा, उसके साथ साथ नून पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, तो अलिफ मद्दा के बराबर खींचेंगे। नईम, ता को नून से मिलाएंगे तो ये हुरूफ शमसी होगा, नून पर फिर से शद्दा है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे, आइन या ज़ेर या मद्दा। और मीम पर क्योंकि वक्फ करना है, आयत आ चुकी है, इस वजह से यहाँ पर मीम पर जो जंदे को साफ करना है। फी जन्नतिन नईम, फी जन्नतिन नईम, फी जन्नतिन नईम,
फी जन्नातिन नईम। आगे सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सुल्ल सुल्ल सा का मखरज सही लेंगे, दोनों दांतों के बीच में आपकी जुबान होगी। सुल्ल सुल्ल। और लाम को बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। सुल्ल, लाम पे शद्दा, इसलिए यहाँ पर सख्ती से पढ़ रहे हैं। तुम, तनवीन के बाद मीम है तो इदगाम यरमलून ये कहा जाएगा, और ये माल गुन्ना है। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। मिनल, मीम पे हरकत, लाम नून पे हरकत, आगे से लाम है। तो अलिफ लाम अगर उसे खमरी के शुरू में है तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अब वाव पे शद्दा है। हाँ, तो सख्ती से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर सख्ती से पढ़ेंगे, लाम या ज़िल्ली या मद्दा, नून पर जज़म देकर सांस पढ़ेंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। ठीक है। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। फिर आगे देखिए, वक़लीलुम, क़ाफ का मखरज सही लेंगे। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। वो पे हरकत, क़ाफ पे, क़ाफ का मखरज सही लेंगे। क़ाफ, ठीक है। वक़लीलुम, लुम और ना करेंगे, नून और मीम, सॉरी, मीम पे तजदीद तो है लेकिन इसका असल कायदा क्या है, तनवीन के बाद मीम है तो इस वजह से तनवीन और साकिन के बाद अगर मीम हो, ये यरमलून माल गुन्ना होगा, तो इदगाम में मीम हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ गुन्ना करेंगे अकलिफ के बराबर। मिनल आखिरीन, हमजा पे खड़ा जबर है, मद्दा करेंगे। खौफ पे हरकत है, जेर है, तो यानी जल्दी पढ़ेंगे। रॉ पे जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, लेकिन खौ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि खौ मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ मुस्तालिया में से है। रॉ या जेरी या मद्दा, आगे जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। अला सुरुरिन मौदूनह। अला सुरुरिन मौदूनह। अला, आइन का मखरज सही लेंगे, लाम पे अलिफ मद्दा। सुरूर, सीन पे रॉ पे हरकत है, रॉ पे क्योंकि पेश है तो मोटा पढ़ेंगे। फिर आगे से रॉ पे जेर है तो ये रॉ को बारीक पढ़ेंगे। फिर मीम पे तजदीद है तो गुन्ना करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अमलुन माल गुन्ना है, तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ क्या करेंगे, इदगाम माल गुन्ना है तो गुन्ना करेंगे। मऊ या वाउ लीन, देखिए मऊ, मऊ पढ़ेंगे, मौ नहीं पढ़ेंगे। लीन को बहुत से लोग मजहूल पढ़ते हैं, मजहूल बिल्कुल ना पढ़ें। मऊ, मऊ, मऊदून अला सुरूरिन मऊदून। अला सुरूरिन मऊदून। ठीक है। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। मुत्त, मीम पे हरकत, ता पे शद्दा है, सख्ती से पढ़ेंगे। काफ पे हरकत, आइन हमजा या जिर ई या मद्दा, नून पे हरकत, आइन पे हरकत, लई या लीन, हा अलिफ मद्दा, मुता मीम पे हरकत, ता पे हरकत, क़ाफ पे अलिफ मद्दा, बा पे हरकत, लाम या जिल्ली या मद्दा, नून पर जज़म देकर समझते। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। आइन का मखरज सही ले। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। आगे, यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून। यतूफु, या पे हरकत, तो पे वाव मद्दा, फा पे हरकत, तो को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हर्फ मुस्तालिया में से ही। यतूफु अलैहिम, आइन पे हरकत, आइन का मखरज सही लेंगे। लई, हर्फ लीन, लीन को मजहूल से बचा कर पढ़ेंगे, मारूफ आवाज से। अलई, लई, लै नहीं, ल ये मजहूल आवाज है, इससे बचाएंगे। मारूफ लई है, लई, इसको याद रखिए। अलैहिम, हिम
इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो मीम की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। वो लाम जे विल, जजम सुकून, दाल पे अलिफ मद्दा, तनवीन के बाद मीम आ रहा है। फिर यहाँ पर वही कायदा जो ऊपर बहुत सी मरतबा गुजर चुका है, इदगाम माल गुन्ना, तो गुन्ना करेंगे। मुखल्लदून, मीम पे हरकत, ख्वा पे हरकत, लाम पे शद्दा है और हरकत, दाल वाव पेश दो, हुर्फ मद्दा, नून पर जज़म देकर साथ तोड़ेंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। आगे, बिअक्वाबिन वबारिक वअबारिक वकअसिम मिन मईन। बा पे हरकत, हमजा काफ ज़बर जज़म सुकून, वाव पे अलिफ मद्दा, बा पे फिर तनवीन है, आगे से वाव है तो ये भी यरमलून माल गुन्ना, इदगाम वाव। ठीक है, इदगाम वाव गुन्ना करेंगे। फिर वाव हमजा, वाव पे हरकत, हमजा पे हरकत, बा पे अलिफ मद्दा, रॉया ज़ेरी या मद्दा। फिर क़ाफ पे अगर आप रोक रहे हैं तो खलखला करेंगे, जैसे जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो होने की वजह से। क़ाफ पे खलखला देंगे, सॉरी जज़म देंगे तो वो खलखला सुगरा होगा। फिर वकअसिन, वाव पे हरकत, काफ पे जज़म हर, ये है देखिए हमजा पे है ना जज़म, तो झटका होगा वक। हाँ, तो क में झटका देंगे, फिर सिम में यही मीम गुन्ना होगा, यरमलून माल गुन्ना। तनवीन के बाद मीम हो तो गुन्ना कहलाता है। फिर आगे से भी सेम वही कायदा है, नून साकिन के बाद मीम है, तनवीन नून साकिन के बाद सॉरी, तनवीन नून साकिन के बाद मीम है तो गुन्ना करेंगे यहाँ पर भी। तो माइन, या पे या मद्दा, आइन या जरिए या मद्दा, फिर आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस पड़े। बिअक्वाबिन व अबारिक, अगर रोकेंगे तो अबारिक। फिर अगर नहीं रोकना है तो बिअक्वाबिन व अबारिक व कअसिन मिन मईन, इस तरह पढ़ेंगे। بأكواب وأباريق وكأس من معين. ठीक है, لا يصدعون عنها ولا ينزفون। लाम पे अलिफ मद्दा, या पे हरकत, स्वाद पे हरकत, दाल पे शद्दा है तो ये खलखला अकबर हुआ। युस्वद, युस्वद, सौद को मोटा पढ़ेंगे और मुस्तालिया में से। आइन वाव पे शुरू, ऊ अलिफ वाव मद्दा, नून पे हरकत, आइन पे हरकत, आगे से नून, नून साकिन है, नून साकिन के बाद हा है तो इजहार होगा, फिर अलिफ मद्दा होगा। अन है, वाव पे हरकत, लाम पे अलिफ मद्दा, फिर यूं, नून साकिन के बाद जा है, इख्फा होगा। यूं जिफून, वाव मद्दा, आखिर पर जज़म देकर सांस छोड़ेंगे अगले हर्फ पर, क्योंकि आयत आ रही है आखिर पर जज़म। वला يصدعون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون، वो पे हरकत, फा पे अलिफ मद्दा, काफ पे हरकत, हा पे हरकत, आगे से तनवीन, तनवीन के बाद मीम है, वही ये दवा में शफवी, फिर मीम और मीम, नून और मीम पर तजीद तो गुन्ना होगा, फिर अलिफ मद्दा, फिर या पे हरकत, ता पे हरकत, खौ पे हरकत, आगे से शद्दा है, सख्ती से पढ़ेंगे। ये तखय्य, खय्य या लीन होगा बीच में, तो उसका ख्याल रखे, मजहूल ना पढ़े, मारूफ पढ़े। या पे हरकत और वाव पे शुरू, अलिफ वाव मद्दा, आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस पढ़ेंगे। وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، वो पे हरकत, लाम पे हरकत, आगे से हा पे जज़म सुकून है, हा का मखरज सही लेंगे। वला, वलहमी, वलहमी, तो या ज़बर त्वई या लीन। फिर आगे से रा पे तनवीन है, तनवीन के बाद मीम है, तो वही इदगाम यरमलून, फिर इदगाम मीम हो रहा है तो मीम पे फिर गुन्ना करेंगे, फिर आगे से भी मीम पर शद्दा है तो गुन्ना करेंगे, फिर अलिफ मद्दा है, यश जज़म सुकून, ता पे हरकत, हा वो पेश हो, वाव मद्दा, नून पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। वलहमि तयरिम
مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون. ٹھیک ہے، الحمد للہ سمجھ میں آ گیا سبھی کو؟ جی میم. جی الحمد للہ. ٹھیک. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.